ইচ্ছে শক্তি ও মনের জোর থাকলে সব অসম্ভবই সম্ভব। তবে এই প্রবাদ যে ভুল নয় তা হাতে কলমে প্রমাণ দিচ্ছেন বছর 50-এর এই মহিলা। তাই প্রবাদকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষকে হার মানিয়ে জীবন যুদ্ধে লড়াই করছেন মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ভোপালের বাসিন্দা যোগিতা রঘুবংশী। বাণিজ্য ও আইন নিয়ে পড়াশোনা করে তার বিয়ে হয়েছিল ভোপালে পেশায় আইনজীবী রাজ বাহাদুর রঘুবংশীর সাথে। বিয়ের পর তাদের 2 সন্তান হয়, কিন্তু 2003 সালে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় যোগিতার স্বামী। তারপর থেকে সংসার এবং ছেলে মেয়ের দায়িত্ব এসে পড়ে তার কাঁধে। সেই থেকে শুরু হয় স্টিয়ারিং এ বসে নতুন জীবনযাপনের নতুন লড়াই। গাড়ি চালানো শিখতে প্রায় 2 মাস সময় লেগেছে। তারপর থেকে বর্তমানে তিনি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আজ পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন। এতে দিনের পর দিন রাত গাড়ি স্টিয়ারিং এ কাটছে সময়, ফলে অনেক সময় মাস পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফেরা হয় না। একইভাবে গত মাসে ভোপাল থেকে সেনাবাহিনীর পণ্য বোঝাই করে নাগাল্যান্ডে এসেছিলেন যোগিতা। সেখানে গাড়ি খালি করে ফের গৌহাটি থেকে সিমেন্ট বোঝাই করে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। তবে যাত্রাপথ অনেকটা হওয়ায় তার সাথে ছিল সরকারি চালক সুনীল পাওয়ার। জানা গেছে শিলিগুড়ি থেকে পরবর্তী যেখানকার ভাড়া পাবে সেখানে গাড়ি নিয়ে রওনা দেবেন তিনি। যোগিতার গাড়ি চালানো দেখে 2013 সালে দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক নামী গাড়ি কোম্পানি তাকে এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড হিসেবে এই ট্রাকটি তুলে দেন। বর্তমানে তার 2টি গাড়ি রয়েছে, একটি তিনি নিজে চালান ও অন্যটির চালক রয়েছে। শুধু তাই নয়, তার এই কর্মকাণ্ডে আগামী 19শে ডিসেম্বর উত্তরাখণ্ড সরকার ইউথ আইকন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড তুলে দেবেন। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, सभी फैमिलीज में जैसे बिटिया जन्म लेती है वैसे मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ पे हुई। उन्होंने मुझे पढ़ाया, एजुकेशन हुआ मेरा बीकॉम तक। उसके बाद उन्होंने मेरा शादी कर दिया। तो शादी में ससुराल मेरा भोपाल में था। भोपाल में शादी होके आई, उसके बाद में 2 बच्चे हो गए। पहली बिटिया है, फिर बेटा है। और शादी के 12 ईयर के बाद में मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। उस समय तक मुझे ज़रूरत नहीं था कुछ करने का, और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे घर चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बच्चे लोगों को एजुकेशन करना है। फिर मैंने जॉब ढूंढा, जॉब किया। जॉब 2 महीने 1-2 महीने किया, लेकिन मुझे मतलब सेटिस्फाई नहीं थी मैं उससे, जो इनकम हुआ उससे। बच्चे लोगों का इंग्लिश मीडियम स्कूल का खर्चा नहीं निकल रहा था। तो मेरे हस्बैंड की गाड़ियाँ थी पहले, ट्रक 6 व्हील, तो उसे मैंने ऑपरेट करने की कोशिश की, क्योंकि वो पूरा उनका प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट हो गया था, क्लेम हो गया था मदर इन लॉ फादर इन लॉ का, कि ये हमें चाहिए, हमारा है। तो वो ऑपरेट इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि कोर्ट का स्टे लग गया था, वो खड़ा हो गया था। पर मैंने कोर्ट से परमिशन लिया उसको ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज मेंटेनेंस करना था बच्चों का। सो कोर्ट ने मुझे परमिशन दे दी, बस मैं सेल और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ये रूल कंडीशन रखा। तो मैंने उसे ऑपरेट करा। तो ऑपरेट करने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मैंने ड्राइविंग करना चाहिए। मतलब इतना ज़रूरत पड़ता है, ड्राइवर को बुलाना पड़ता है, इससे तो मैं ड्राइविंग सीख लिया तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने ड्राइविंग सीखा। फिर मुझे उस समय तक कुछ नहीं आता था, कार भी ड्राइव नहीं करती थी, ट्रक चलाना सीखा और धीरे धीरे इस लाइन में फिर सेटल हो गई। हाँ, बहुत दूसरे स्टेट में गई और घटनाएं भी हुई, चोरी भी हुआ गाड़ी में, कोई ने चाकू तलवार भी चली, लेकिन फिर भी ये तो हमारा पार्ट है, ये सब तो होना है। आई नो कि ये तो होना ही है, रोड में चलना है। तो इंसान अपने घर में सेफ़ नहीं है तो मैं रोड में कैसे सेफ़ रहूँगी। तो भी मैंने अपना हिम्मत बनाए रखा और चलती रही। और স্বামীর মৃত্যুর পর বেসরকারি সংস্থায় কাজ পেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে সংসার চালানো বড় দায় হয়ে পড়ে। তাই স্বামীর ট্রাকের ব্যবসাকেই ধরতে হয়। তবে আজ যা আয় হয় তাতে ছেলে মেয়েকে নিয়ে সুখে দিন কাটছে। অন্যদিকে তিনি দেশের মহিলাদের বলেন, ইচ্ছা শক্তি থাকলে সবকিছুই করা সম্ভব।